এতিয়া আমি ভিডিঅ' কৰিব যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ অভিনেত্ৰী বাইদেউ আছে কি এইফালে নাচা मैं मैंने व्लॉग बनाया सो ऐसे हाँ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर कुछ करने के लिए। क्या बोल रहे हो अभी क्या कोई दिया तो है डायरेक्टर स्टोरी राइटर और ये रहे हमारे डायरेक्टर स्टोरी राइटर और सब कुछ और आज के कैमरामैन भी यही है सिनेमेटोग्राफर एडिटर सब कुछ यही है आज के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी इधर ओ ना वो हाथ में हथियार ले से AK-47 रोमिनर AK-47 इनके देखो छाता लगे पानी सोडा छाता ले वो निमक नहीं এটা আমার পজিটিভ কেন লাগছে আজি বহুত দিনৰ পিছত শুটিং আমাৰ লাগিছে এটা আমাৰ জানো পাই আৰু ইফালে আমাৰ শুটিং চলি আছে মানে মই লাহে লাহে কৈছোঁ কি বা ব্লগ বনাইছোঁ মই নিজে নাজানো যি দেখা পাই পাব আৰু ইউটিউবত চালি ৰাখিলে নাই গাইস এবাৰ আমাৰ থাম্বনেইলৰ কাৰণে ফটোশ্বুট চলি আছে মানে প্ৰথমখন থাম্বনেইলৰ কাৰণে